مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال المربعات ديال لي كانبرج مع الشوكولاتة البيض. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire des carrés au canneberge et au chocolat blanc. Pour commencer, on va mettre 113 g de beurre ramolli avec une demi-tasse de cassonade, ou 100 g de cassonade ou de sucre brun. Alors on va mélanger le tout jusqu'à ce qu'on ait un mélange crémeux. اول حاجه غادي نديرو غادي نحطو الزبده مع السكر ديالنا مع السكر البني ديال لاكاسوناد، غنخلطوهم. الزبده عندنا 113 غرام ديال الزبده مع نص طاسه ديال السكر البني ولا 100 غرام. غادي نخلطوهم مزيان تيولي الخليط ديالنا متجانس مزيان. غادي نزيد عليهم بيضه. on va rajouter un œuf. غادي نزيد عليهم برش ديال ماندارينا ولا عندكم ليمون، واحد تقريبا معلقه صغيره. alors je rajoute le zeste d'une clémentine. بالنسبه للمكونات الجافه غادي نستعمل 130 غرام ديال الدقيق، غادي نحط معاهم نص معلقه ديال لافاني، ربع معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الخميره الكيماويه، وربع معلقه ديال الملحه. غنخلطهم ونرجع نزيدهم على الخليط. Pour les ingrédients secs, je vais mélanger une tasse de farine ou 130 g de farine avec un quart de cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de levure chimique, un quart de cuillère à thé de gingembre, une demi-cuillère à thé de vanille. Alors je mélange avec la farine et je rajoute mon mélange de beurre. دابا غادي نزيد عليهم تقريبا 40 غرام ديال لي كانبرج ناشفين ولا على عندكم الكرز ناشف. Je vais rajouter environ 40 grammes de canneberge séché وغادي نزيد عليهم 80 غرام ديال الشوكولاتة البيض مقطع كما كتشوفوا. Et je vais rajouter 80 grammes de chocolat blanc haché, environ une demi-tasse de chocolat blanc et environ un tiers de tasse de canneberge séché. غادي نحطهم في هذا المول كما كتشوفوا. حطيت فيه بابي سولفوريزي وحطيت فيه ديال شويه الماء باش نحطو بسهوله فوق المول مربع. Je mets mon mélange sur un moule carré d'environ 23 cm. J'ai mis du papier sulfurisé pour que ça soit plus facile d'enlever après l'avoir enfourné. دابا غادي نحطو في الفران على درجة 180 تقريبا 15 دقيقة. ما نخليوش يطيب بزاف لانه لاطاب غادي يقصح لينا. 15 دقيقة تقريبا، يعني من 12 ل 15 دقيقة على حسب الفرن، لانه هو خصو يجي شوية رطب ما يجيش قاصح. عيو تشوفوه من الجناب انه بدا كيطيب حيدوه من الفران. Alors on va enfourner à 180 degrés Celsius ou 350 Fahrenheit pour environ 15 minutes. Entre 12 et 15 minutes dépendamment de votre four. On ne veut pas que le gâteau durcisse pendant la cuisson. Maintenant pour le glaçage ou pour le topping, on va mettre 113 grammes de fromage à la crème ramolli avec 50 grammes de sucre glace et le zeste d'une mandarine ou une demi-cuillère à thé de zeste d'orange. J'ai aussi rajouté un quart de cuillère de vanille. Et on mélange le tout jusqu'à ce qu'on obtienne notre crème. دابا بالنسبة للغلاصاج اللي غنحطو فوق الكيك غادي نستعمل 113 غرام ديال الفرماج على كريم الجبنة الكريمي. غادي نزيد عليها 50 غرام ديال السكر كلاصي وغادي ندير عليها برشة ديال كليمونتين ولا تقريبا ربع ليمونة مع ربع معلقة ديال لافاني. وغادي نخلط كلشي حتى تجهز لا كريم ديالنا.
صافي دابا غادي نحطو الكلاصاج ديالنا فوق الكيك كما كتشوفوا. غنخليوه حتى يبرد الكيك، نخرجوه ونخليوه يبرد. في الوقت اللي كيبرد غادي نوجدو الكلاصاج ديالنا. دابا حطيت الكلاصاج، غادي نرجع نحط عليه شويه الكانبيرج مقطعين تقريبا 2 معالق كبار. Alors je mets mon glaçage premièrement et j'y rajoute environ 2 cuillères à table de canneberge haché, comme vous voyez ici, juste pour décorer. دابا هنا عندي شكلاط ابيض دايب، غادي نزيد عليهم من الفوق ونخليهم يرتاحوا في الثلاجه قبل ما نقطعهم، ونخليهم يرتاحوا في حراره الغرفه. Je rajoute aussi pour décorer du chocolat blanc fondu. Alors le mélange de fromage à la crème, le goût sûr de canneberge et le chocolat blanc, ça donne vraiment un goût magnifique, assez carré. Alors on va laisser refroidir et on coupe après ça. Une recette délicieuse que j'espère que vous essayerez chez vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager, et surtout de cliquer la cloche pour avoir toutes mes nouvelles vidéos. كنشكركم على المتابعة. إلا كانت هذه أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تنساوش تشتركوا وديروا لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامة.